नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे राजेश भाई स्वागत करुँच आम सूरत रे रोचु गाँव बास्ना आ गाँव जो पनीपरिया देशी पनीपरिया खाइबार मन भारी मन थाए सूरत रे। तो सूरत रे आमर ये जड़े भाई अच्छा इंडोने रोचंती से देशी पनीपरिया चाष करुँच एठी विभिन्न सीजन रे विभिन्न पर्वपर्वाणी रे जेतेबेले विभिन्न ओडिया पर्वपर्वाणी हुए से पर्वपर्वाणी रे जहाँ फल मूल विभिन्न प्रकार जो द्रव्य दरकार पड़ी था से प्रवासी ओडिया को जोगाई था। तो आम सहित अच्छा प्रवीर भाई पचार जा परिवा चाष से केबठू आरंभ कर सब चाष। प्रवीर भाई आपण सूरत रे आमर जो देशी पनीपरिया अच्छी ओडिया ओडिशार ताकू आमे एडे सूरत रे आपन तरफ पाई पारे ए जो चाष प्रणाली केबठू आरंभ कर कौन सब परिवा रखिछन। आमे सूरत रे प्रथमे जीविका अन्वेषण रे मु केन्द्रापड़ा सूरत आम बापा प्रथम आसते 1987 मसीह से सूरत एत बड़ नाला सूरत रे एत विस्तार बड़ होता किंतु ओडिया लोक मान संख्या ये अधिकांश थिला आ सूरत लोक मैंने आम गाँव पनीपरिया पाऊे। आम बापा प्रथम शिक्षकता करते गोटे स्कूल सर्विस करते सेवा शिक्षकता करते सूरत रे किछि आम गाँव लोक से कहले जदि गाँव खास कर पोई जदि मिलता ताले आम खाइबा पाते। जड़े चिन्हा थे आमर ये बगीचा जनकर थिला मु बापा मत कहले कथबार्ता करी आण करवा जहाँ सी आमको चाष करने सुजोग देले। प्रथम आम गोटे गुंठू जगार पोई चाष कलु एवं 10 बिड़ा पोई प्रथम दिन आनी एठी आम जो रोड सामने आप देखुं से रोड सामने आनी बापा बिड़ा बिड़ा कर गोटे 10 टंका लेखा आनी रखिले से मैंने आनी रखीचन तो सांगे सांगे गोटे मिनिट भितर से 10 बिड़ा जाक नहीं गले कोई चाष करागला बहु परिमाण करागला। गोटे समय थिला जो समय कि आमर आर्थिक परिस्थिति भल ना पैसा रोजगार करिवार थिला बापा मु 2 जण मिसी राति सारा पोई काटबू रोबू सका बेपारी मैंने आसी कुंटाल कुंटाल पोई नहीं जाती धीरे धीरे गोटे गोटे परिवा पोई सांगे कोशिया साग कलु लेउटिया साग कलु आशार जो परिवा गोटे गोटे चाष कला अधिकांश ओडिशा परिवा जोटा कि आम गाँव में आम खाऊे आम चाष कर बापा बयस पाखापाखि 80 पाखापाखि है बापा कम न कर पार्थिया जो मु शिक्षकता सहित बापा जीविका को आया प्रतिदिन मु सका 4टा बड़े उठे 4टा उठी जहाँ आमर मार्केट रू बाहर होलसेल मार्केट नहीं जाए होलसेल मार्केट से बिक्री करे कि परिवा अल्प कंचा लंका है अदा है जो परिवा सहित शाग सहित खाले भल लगे मार्केटिंग करी 6टा रू 7टा भितर पहुँचे 7टा बेले खोला खोली कर मोर जड़े गाँव जड़े भाई अच्छा हेल्प करते हाँ सी मत बहुत हेल्प करती दुकान संभाल मु स्कूल को पढ़ाए जेहेतु गोटे स्कूल हाँ जेहेतु गोटे स्कूल कर स्कूल देखाशुना करूँ 2टा पर्यटन से स्कूल में मुझे 2टा पर खिया पिया सारी मु बगीचा को पढ़े बगीचा से मझे मैंने सहित निजे मजे कम करे बतई दिए कौन करने पुणी 4टा बेलू तोड़ा तोड़ी आरंभ कर पुणी 6टा बेले ये आसी परिवा दुकान चालू करूँ पुणी राति 10टा माने सीजन वाइज आपण परिवा विक्रेता हाँ सीजन रे कौन आस्था है परिवा कार्तिक मास कार्तिक मास विशेष कर शाग कदली देशी आलू
ଏଗୁଡାକ ମାନେ ଅଧିକା ପରିମାଣ କରୁ। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯାହା ଦରକାର ସାରୁ ତାହା ହଁ, କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମାର୍ଗଶିର ଆସିଲେ ଆମର ଶାଗ ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ, କୋଶିଳା ଶାଗ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କୋଶିଳା ଶାଗ ପକାଉ। ଆଉ ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମର ଓଲୁକୋବି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ସେପଟରେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଠି ଓଲୁକୋବି କହନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ସେପଟରେ ଫଳକୋବି କହନ୍ତି। ସେ ଫଳକୋବି ଆମେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରୁ। ଆଉ ଫଳକୋବି, ମୂଳା, ଆଉ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଅଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ସେଥିପାଇଁ ବି ହଁ, ଆଉ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁ। ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁ। ଆଉ ହଳଦୀରେ ପତ୍ର ଯୋଉଟା, ହଁ, ସେ ପତ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବୀର ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆଣିବାକୁ ମାନେ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଏଡ୍ରେସଟା କହିବେ କି କୋଉଠି ଏଇଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍? ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ହଉଛି ଆଶାପୁରୀ ନୂଆପୋଲ ପାଖ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୋସାଇଟି, ବ୍ଲକ ନମ୍ବର 5। ଆଉ ଖୁସି ସର୍କଲରୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେତେ ସୁରତରେ ରୁହନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ? ହଁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 1998 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯାଉ ନା କାହିଁକି ମାନେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରବୀର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସୁରତରେ ଆସେ ଲୋକେ ଖାଲି କାମ କଲେ ହେବନି, 24 ଘଣ୍ଟା 36 ଘଣ୍ଟା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ପରିବା ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବ। ରହୁଛି ପରିବା ଚାଷ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଭଲେଇ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଥିରେ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। ମୋର ଅଲଗା ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଧନ୍ଦା ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଧନ୍ଦାରେ, ପରିବା ଚାଷ କରିବାରେ ବିକ୍ରି ତ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା ରିଟେଲରେ ତାଠୁ ଭଲ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଚାଷ କାମ କରେ, ନିଜ ମଜୁରିଆଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ କାମ କରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତାକୁ ଦେଖି ମତେ ଏତେ ମନ ଭରିଯାଏ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ଅତି କମରେ 5 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ 10, 12, 15। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଏକରରେ ଆପଣ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3.5 ଏକରରେ କରୁଛୁ। ମାନେ ଭଡାକୁ ଆଣି ନା ନିଜସ୍ୱ? ଭଡା ତ ପ୍ରଥମେ ଦଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ସେ ଭଡା ଆମଠାରୁ ଏବେ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ପରିବା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଆମ ବାଡ଼ିଟା ତ ପଡିଥିଲା ସେମିତି, ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ସୁରତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଁର ଯୋଉ ସୁଆଦିଆ ପନିପରିବା ଆମେ ସୁରତ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ପ୍ରବୀର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।